নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, আপনারা জানেন সংসদে গতকাল ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত তিনখানা বিল ইন্ট্রোডিউস করেছিল মোদী সরকার, এবং তার মধ্যে মহিলা সংরক্ষণ বিল, সেটাকেও ক্লাব করে দেয়া হয়েছিল ডিলিমিটেশনের সঙ্গে। কিন্তু সেখানেই বড় সড় একটা ধাক্কা খেতে হয় সরকারকে। কিন্তু তারও আগে একটা ভোটিং হয়, বিল আনার আগেই একটা ভোটিং হয়ে যায় সংসদে, এবং সেটা বিরোধীদের পক্ষ থেকে সেই দাবিটা করা হয়, এবং সেই ভোটিং এর যে ফলাফল সেটা দেখলে চক্ষু চড়ক গাছ হওয়ার মতন অবস্থান। কারণ ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স কিংবা এনডিএ অ্যালায়েন্স, তাদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু সাংসদ অনুপস্থিত থাকলেন এই ভোটিং এর সময়। সম্পূর্ণ বিষয়টা বিস্তারিত আপনাদের সামনে বলি। গতকাল যে বিলটা আনা হয়েছিল সেই বিলগুলো সম্পর্কে আপনারা ওয়াকিবহল, যে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হবে, ডিলিমিটেশন করতে হবে, নাম্বার অফ এমপি তার সংখ্যাটা 543 থেকে বাড়িয়ে 850-এ নিয়ে যেতে হবে, ইত্যাদি ঘটনাগুলো দাবি ছিল বিলের মধ্যে। কিন্তু বিলটা আনার আগেই সরাসরি প্রশ্ন ওঠে যে এই বিলটার আদৌ আনার কোনো দরকার আছে কিনা, কোনো ইন্ট্রোডিউস করার গুরুত্ব রয়েছে কিনা, সেটা নিয়ে আগে আপনারা একটা ভোটাভুটি করুন। তার পরবর্তীতে এই বিলের যে মেরিটস এবং ডিমেরিটস সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু তার পরবর্তীতে আমরা যে একদম ভোটিংটা দেখতে পাই, এনডিএর তরফ থেকে প্রাথমিকভাবে 207 জন এমপি ভোট দেন, এবং ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকে 126 জন এমপি ভোট দেন। কিন্তু তার পরবর্তীতেও এইটা এই ভোটিং পার্সেন্টেজটা চলতে থাকে, একজনও অ্যাবসেন্ট ছিলেন না, এবং অবশ্যই টোটাল ভোট দাতার সংখ্যা ছিলেন 333 জন, এবং 333 জনের মধ্যে প্রত্যেকেই ভোট দেন। কিন্তু প্রশ্ন যেটা ওঠে, এনডিএ এর এত গুরুত্বপূর্ণ বিল, সেখানে এনডিএ এর 292 জন সাংসদ, তারা কেন এলেন না সবাই, এবং কেন ভোটটা দিলেন না তারা সংসদের অভ্যন্তরে? এই গুরুত্বপূর্ণ যখন বিল তাদের পক্ষ থেকে আনা হচ্ছে, তারা এত বড় একটা চেষ্টা করছে, কেন সবাই এলেন না? একই প্রশ্ন ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকেও কিন্তু করা যায়। তাদের পক্ষ থেকেও 201 জন সাংসদ, তার মধ্যে হঠাৎ কেন প্রাথমিকভাবে 126 জন ভোট দিলেন? পরবর্তী যে এই ফলাফল উঠে আসে, ভোটিং এর শেষ পর্যায়ে যে ফলাফল উঠে আসে, এনডিএ এর পক্ষে 251টা ভোট পড়ে শেষ পর্যন্ত, ইন্ডিয়ার পক্ষে 126 থেকে বেড়ে 185টা ভোট পড়ে। যদিও কোনো অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ভোটটা পড়েনি, অর্থাৎ 292 বা 201 কোনো সংখ্যাটাই আমরা দেখতে পাইনি। তো সেই জায়গা থেকে অবশ্যই বেশ কিছু সাংসদ এনডিএ অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে যেমন মিসিং ছিলেন, তেমন ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকেও মিসিং ছিলেন। তো এই সামগ্রিক ঘটনায় ভোট হওয়ার পরবর্তী সময় আমরা দেখতে পাই বেশ কিছুটা চিৎকার চেঁচামেচি হয়। অবশ্যই অর্জুন রাম মেঘওয়াল দুটি বিল পেশ করেন, এবং অমিত শাহ একটি বিল পেশ করেন। তার পরবর্তী সময় কেসি বেণুগোপাল সরাসরি সেই বিলের বিরোধিতা করেন, এবং অবশ্যই যে প্রশ্নটা তোলেন তারা, যে এই বিলগুলোকে একসাথে ক্লাব করে দেওয়া হচ্ছে কেন? মহিলা সংরক্ষণ বিল, সেটার সঙ্গে এই ডিলিমিটেশনের বিলটাকে ক্লাব করে দেওয়া হচ্ছে কেন? এবং এই একই প্রশ্ন করেন কিন্তু এ রাজা, তিনি ডিএমকে দলের নেতা, এবং তিনি আজকে সংসদে ডিএমকে দল যেমন ঠিক করেছিল সবাই কালো জামা পরে আসবে, ঠিক তেমন ভাবে তিনি কালো শার্ট পরে অ্যাপিয়ার করেছিলেন, এবং তিনিও বলেন যে এই বিলগুলোকে ক্লাব করে দেওয়া হচ্ছে কেন? তখন অমিত শাহ বলেন যে আমরা আপাতত ক্লাব করে আলোচনাটা করি, পরবর্তীতে যখন আলাদা আলাদা বিল করতে হবে তখন আমরা আলাদা আলাদা খসড়াটা প্রকাশ করব। কিন্তু এই বিষয়টা কোথাও গিয়ে কৌশলগতভাবে মহিলা সংরক্ষণ বিলটাকে সামনে রেখে 2011 জনসংখ্যা বা জনগণনা অনুযায়ী এই যে ডিলিমিটেশন, অর্থাৎ এমপিদের সংখ্যা বাড়ানো এবং সরকারে থাকতে চাওয়ার একটা পদ্ধতি বা প্রেক্ষাপট তৈরি করা, সেইটা আরো একবার প্রকাশিত হচ্ছে না? এই প্রশ্ন কিন্তু এই মুহূর্তে ওঠেই। আপনাদের সামনে পুরোটা রাখলাম, আপনারা দেখুন ভোট যখন হয়ে গেল, এক পরের কিছুটা অংশ সংসদে ঠিক কিভাবে সংগঠিত হলো। আপনাদের মতামত দেখার অপেক্ষায় রইলাম। দেখতে থাকুন টক টু বাংলা। অবশ্যই টক টু বাংলা ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। Clear, a bill which is dependent wholly or partly upon another bill pending before the House may be introduced in the House in anticipation of the passing of the bill in which it is dependent. Here one is the constitution bill, very clearly one is the constitution bill, and other two is not a constitution bill. Clubbing both together will not be a good practice, sir. Sir, we cannot allow it, sir. Therefore, there are consequences, sir. When the Constitution Amendment Bill is going to be defeated, then what is the point, sir?
माननीय गृह मंत्री, अरे हो गया ना भाई, बैठो बैठो, अरे हो गया, हो गया, आप बोल लिए, अरे बैठो। आप तो अपनी बात कीजिए माननीय गृह मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ इस पे, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ अभी। अरे भाई हो गया, गृह मंत्री जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ इस पे भी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने एक प्रकार से दो मुद्दे उठाए। एक मुद्दा टेक्निकल है कि जो संविधान संशोधन होता है इसमें गण की आपूर्ति अलग होती है और जो कानून होता है उसमें गण की आपूर्ति अलग होती है। सदन के बहुमत के जो रूल्स है, जो नियम बने हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इस पर साथ में विचार नहीं हो सकता। और दूसरा कि जब डिबेट होती है तब संविधान संशोधन पर डिबेट अलग होना चाहिए और बिल पर अलग डिबेट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है और कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे और इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। नहीं, मैंने उनको अलाउ थोड़ी किया है। नो, नहीं, आप उनकी वकालत मत करो। नो नो, शशि थरूर जी ने ज्ञान दे दिया वेणुगोपाल जी को, या तो वेणुगोपाल जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो शशि थरूर जी को बोलने दिया इन्होंने, मैं क्या करूं। आपको बोलना है क्या? आप बोलो, ये राजा जी बोलो। Sir, there are 2 bills. One is constitutional bill. One is delimitation bill. It is a statutory bill, well within the domain and scope of the parliament. The constitutional bill has to go to the President of India, and this bill also, delimitation bill, has to go to the President assent. Sir, the delimitation bill, you have to see how the delimitation is going to happen. Consequentially, you have to amend the constitution. First of all, the first duty of the parliament is pass the delimitation bill, get the assent. Okay. Then consequently, constitution has to be amended. Cannot be kept together. That is a procedure. Go through the rules. हाँ, मैं 66 पे दे रहा हूँ डायरेक्शन, 66 पे डायरेक्शन दे रहा हूँ। नो, 66 पे, चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने इस नियम को शिथिल करने का प्रस्ताव रखा है, सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद सभा दोनों विधेयकों को एक साथ चर्चा कर सकती है। पूर्व में भी कई दृष्टांत हैं इसके, जो आप चाहेंगे तो सभी कार्यकाल के एक एक दृष्टांत को मैं सुना सकता हूं, लंबी सूची है। अभी फिलहाल में इस संविधान संशोधन 121 संशोधन और 2014 और नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2000 के अंदर भी, और उसके पहले संविधान का 58वां संशोधन 90
1987, ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि विधेयक 1987, सबके कार्यकाल में अलग अलग समय पर ये परंपरा रही है और सदन परंपराओं से भी चलता है, प्रक्रियाओं से भी चलता है और नियमों में छूट देने की, शीतलता देने का अधिकार सदन ने स्पीकर को दे रखा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसमें नहीं है। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ।